Yan, unboxing na naman. Ganyan siya mag-unboxing. Unboxing na naman si Chikchiko, ha? Unboxing na naman. Ha? O, dali, buksan na natin. Unboxing na. Yay! Uy, uy, uy. Uy, talaga. Sinira. Paano natin masasoli yan pag sirain mo na, ha? Unboxing. Unboxing, ha? Talagang i-unbox mo yan. Ay ka na, tulungan na kita. Ay, ayaw tulungan na kita, dali na. Ano na, tulungan kita? Ha? Ha? Tulungan kita? Ano? Ayun na. Tulungan na kita. Tulungan na. Yeah, tulungan na natin. Oh, dali, tulungan na. Kay mami yan. Tulungan na natin. Dali. Ang dumi-dumi, oh. Kinangat-ngat mo. Unboxing na. Oh, sige, unboxing na. Unboxing. Oh my God. Grabe. Uy. Ala. 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 Grabe naman yan, Chick. Baka masira yung ano ko, Chick. Oh. Sige, Chick. Sige. Oh. Sige. Oh my God. Hay, tika lang, wait lang. Baka... Alito lang yan. Ang shoes ni Mami. Oh, siya nag-unbox. Sige, ngat-ngat. Wala, ngat-ngat. My. Ang shoes ni Mami. Wow. Medyo malaki pero tama lang. Nice. Ganda shoes, Mami, oh. Ganda shoes. Yeah. Hindi pa rin siya hindi pa. Ganda shoes, Mami, Chick. Ganda shoes. Oh. Ganda shoes, Mami. Aftermath. Aftermath ng unboxing.